चूंकि कुरान मुकद्दस दुनिया की वो किताब है कि जिसको जितना पढ़ा जाए और जितना सुना जाए वो कम है, जितनी भी इसकी तिलावत की जाए वो बहुत ही कम है। इसको जितना और हालात को देखते हुए ये तो और भी हम पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कुरान करीम को ज्यादा से ज्यादा पढ़ा जाए और कुरान करीम को ज्यादा से ज्यादा सुना जाए। आइए हमारे बीच सरजमीन लखनऊ से आया हुआ वो मेहमान शायर और कारी जिसे लखनऊ नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जनाब हाफिज कारी मंजर आलम इरफानी नदवी मद्दल अली के नाम से जानता है। इस वक्त मैं उनसे मुल्तमिस हूँ तो वो माइक पर तशरीफ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से हम तमाम सामाईन को नवाजे शेर के साथ कि अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, अरे भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। व वालिद वमा वलद लक़द खलक़नल इंसान फी कबद। अल्लाह अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा। अयहसबु अन लम यरहु अहद। अलम नजअल लहु ऐनैनि व लिसानन व शफ़तैन। माशाअल्लाह। व हदैनाहु नजदैन। फलक़तहमल अक़बत वमा अदराक मल अक़बह। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाहु अकबर। व अन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. ما شاء الله. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. الله. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. الله أكبر. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. الله أكبر. ما شاء الله. وما أدراك ما العقبة. الله أكبر. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الله أكبر. سبحان الله. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ما شاء الله. أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. الله أكبر. عليهم نار مؤصدة. الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. الله أكبر. يوم يكون الناس
كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش ما شاء الله. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. ما شاء الله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ما شاء الله. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظيم.